JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कूपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कूपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. सर तुका काळजा मावसान देव बरें करूं म्हणटा. मोगळ बांबडी न्हू BJPचो सरकार लास्ट 14 वर्सां गोंयांत राज चलयता. लास्ट 14 years. आनी जायते पाटी म्हणटा आमी पांय गुण बरो. आनी जेन्ना तुगे लग्न जाता जेन्ना पांय पयलीं घरां भितर जाता म्हाका दिसता तुमचे पांय घालून भितर जाताय तुमगे ट्रेडिशना पांय गुण बरो आसपा जाय म्हणून. इफ यू डोंट गेट क्रेडीट आय थिंक सो वी हॅव टू डिमांड क्रेडीट. जेन्ना तुका कामाचो समज तुका क्रेडीट हांव म्हणना हांव कित्याक म्हणपाक सोदता तुका कळ्ळें. जेन्ना मनशाचो पांय गुण बरो आसता तेन्ना म्हाका दिसता हें काम चालेल पावलें. इट इज नॉट दॅट BJP वॉज नॉट रुलींग गोवा. BJP was ruling for the past 14 years. But where there is a will, where there is a way, there is a way, there is a will, there is a way. So मनशाक तर पळय एक झटना एक करपाचें तरी समज तर एक काम करपाचें समज इच्छा आसा तें खंयच्याय लेवलार वचून करूंक जाता. जायते आमी म्हाका दिसता आमचे पंच सरपंच आसा ZP आसा जायते प्रपोजल जायते रेजोल्युशन्स यू ऑल सेंड. कोण येता रेजोल्युशन पंचायतल्यान दिता आपण हें जावपा जाय तें जावपा जाय तें. बट आफ्टर दॅट सरपंच or the पंच मेंबर्स or the जिल्ला हाऊ दे टेक इट फॉरवर्ड मुखार कशें वता दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. The Voice.